हेलो गाइस मोर नुआ ब्लॉग को स्वागत। आज सकाल सकाल मु उठी सारछि। उठिकी एबे रोषेई को पानी थिला। आज रोषेई करियो जाउछि। देखो कौन कौन करी। एटी आलू काट देछि छोट छोट करिकी। ଆଉ ଏଠି ସୋୟାବିନ ଆଉ ଡାଲି ବତୁରୁଛି। ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେ ଟମାଟୋ ଅଛି। ଆଜି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଡାଲି ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିବା। ଆଉ ଭାତ ଚାଲ ଦେଖିବା। କୁକର ନେଇଗଲି। ବସିଲା ପରେ ତେଲ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେବା। ଦେଖ ମସଲା ପକେଇକି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପକେଇକି ଦେଖ କଷିଦେଲି। ପୁରା କଷା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସୋୟାବିନ ପକେଇକି କଷିଆ ଟିକେ ଚାଲ। ସୋୟାବିନ ନେଲି ପକେଇ କଷିବା। କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଘୋड़ेई रखिदब। पनीपरिया पकईकी देख प्रेसर बसई देली। मात्र दीटा सीटी पर काढ़ी देव। रोषेई एबे रेडी है। चलो देखिबा खाइबा। सोयाबीन तरकारी पूरा रेडी है। देख केम दिसुची। एइथरे भात अछि। भोक होलानी खाइदेबा। खाई मस्त सोई पकिया। एबे नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हवा। जय जगन्नाथ।